नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीब व गरीब जानवर के मुतल्लिक कि जिसने आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी वाले और साइंसी दौर में भी माहिरीन और मुहक्किकीन को उलझनों में डाल रखा है। यानी माहिरीन आज तक ये राज पा न सके कि इस जानवर के पेट में पत्थर क्यों पाए जाते हैं। ये जानवर इस ज़मीन पर कब से मौजूद है, यानी बास के नज़दीक ये डायनासोर्स के ज़माने का है। कोई कहता है कि ये करोड़ों सालों से मौजूद है। अगर ये हवाले दुरुस्त मान लें तो फिर आज तक इनकी जिसामत में कोई तब्दीली क्यों वाक़या नहीं हुई। बाज़ मज़ाहिब में इस जानवर की इतनी अहमियत है कि वहाँ इंसान इनसे शादियाँ रचाते हैं। ये जानवर पानी और खुश्की दोनों में ज़िंदा रह सकता है। इसे दरियाई नील की मछली और आम तौर पर मगरमच्छ कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में हर साल 1000 इंसानों की मौत का सबब बनता है। तो नाजरीन, आज हम मगरमच्छ के मुतल्लिक मुख्तलिफ हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे और साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ मशहूर कहावतों, यानी मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालना और पानी में रह के मगरमच्छ से बैर का हकीकी पस मंज़र भी बयान करेंगे। लेकिन नाजरीन, इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि माहिरीन हैवानात के मुताबिक मगरमच्छ इंतहाई खौफनाक जानवर है जो ज़मीन पर मौजूद अव्वलीन मखलूक़ात में से है। माहिरीन का कहना है कि मगरमच्छ ज़मीन पर पाए जाने वाले कदीम तरीन जानवरों में से एक है और इसे डायनासोर्स का हम असर गर्दाना जाता है। बल्कि बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि मगरमच्छों ने डायनासोर्स जैसे जानवरों का शिकार भी किया है। नाजरीन, दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं और दुनिया में आज तक सबसे बड़ा मगरमच्छ अफ्रीका में दरियाफ्त हुआ है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले केजियस नामी एक मगरमच्छ का नाम तो साल 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े मगरमच्छ के तौर पर शामिल किया गया है। नाजरीन, मगरमच्छ हयातियाती एतबार से काफ़ी पेचीदा जानवर है। ये लंबे अरसे तक खुराक के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। इनकी कुव्वत समात बहुत तेज़ होती है। मगरमच्छ एक आंख खुली रख कर भी सो सकता है। इनमें दरख्तों पर चढ़ने की सलाहियत भी मौजूद होती है। नर मगरमच्छ भूख लगने पर अपने बच्चों तक को खा जाता है। माहिरीन के मुताबिक मगरमच्छ की पुश्त वाली खाल हड्डियों की एक किस्म होती है जिस पर गोली भी असर नहीं कर सकती। मगरमच्छ की ज़बान एक झिल्ली से जुड़ी होती है जिसकी वजह से इनकी ज़बान मुंह से बाहर नहीं निकल सकती। मगरमच्छों की ज़बान पर इजाफी नमकियात को खारिज करने के लिए सुराख बने होते हैं। मगरमच्छ में पसीने के गदूद नहीं होते और ये मुंह से ही अपनी ज़ायद हरारत खारिज करते हैं, इसीलिए इनके मुंह अक्सर खुले रहते हैं। नाजरीन, पानी में उतरते ही मगरमच्छ के नथने बंद हो जाते हैं और हलक में एक इजाफी ढक्कन नुमा पट्टा मौजूद होता है जो पानी को अंदर जाने से रोकता है। ये पानी में 1 घंटे तक अपना सांस रोक सकते हैं। सोते वक्त इनके मुंह खुले रहते हैं और कुत्तों की तरह हाँफ भी सकते हैं। मगरमच्छ घात लगाकर हमला करते हैं। मगरमच्छ की आंखें रात को चांद की रोशनी पड़ने से चमकती हैं। एक मगरमच्छ की कम से कम उम्र 70 साल तक होती है। पूरी दुनिया में मगरमच्छों की कमोबेश 25 अक़साम पाई जाती हैं। पाकिस्तान में मगरमच्छों के हवाले से आखिरी सर्वे 1997 में किया गया था। नाजरीन, मगरमच्छ शिकार को अपने मुंह में इतनी तेज़ी से घुमाता है कि शिकार की हड्डियां टूट जाती हैं और वो किसी किस्म की मज़ाहमत करने के काबिल नहीं रहता। अलामा दमेरी लिखते हैं कि मगरमच्छ का पाखाना मुश्क की तरह खुशबूदार होता है। चुनांचे किब्तियों के नज़दीक मगरमच्छ का पाखाना ही मुश्क है। नाजरीन, अब बात करते हैं कि मगरमच्छ के पेट में पत्थर क्यों पाए जाते हैं। क्योंकि अक्सर माहिरीन जब भी मगरमच्छ के जिस्म का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अक्सर इनके पेट में पत्थर भी पाए गए हैं, जिसकी हकीकत आज तक सामने नहीं आई। क्योंकि अब तक ये कहा जाता था कि बाज़ बड़े मगरमच्छ पत्थर इस वजह से निगल जाते हैं कि इनका तवाज़ुन बरकरार रहे और खुराक को हज़म करने में आसानी हो।
بعض ماہرین کے مطابق یہ پتھر اس لیے نگلتے ہیں تاکہ انہیں پانی میں نیچے رہنے میں آسانی ہو۔ بعض کے نزدیک مگرمچھ چونکہ اپنے شکار ثابت نگل جاتے ہیں تو اس لیے انہیں بعد میں پتھر کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ نگلا ہوا شکار صحیح طریقے سے میدا ہو سکے۔ لیکن اب حالیہ تحقیق کے مطابق ماہر حیوانات ڈاکٹر ہینڈرسن نے مذکورہ تمام مفروضوں کو رد کر دیا ہے کہ مگرمچھ کا پتھروں کو نگلنے کی وجہ یہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے، اور آج تک سائنس اس بات کا پتہ نہیں چلا سکی کہ مگرمچھ پتھر کیوں نگلتے ہیں۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق مگرمچھ کا جبڑا دیگر جانوروں کے جبڑوں سے زیادہ طاقتور اور زیادہ حساس ہوتا ہے۔ ایک ماہر حیوان سائنسدان ڈنکن لیچ کا کہنا ہے کہ مگرمچھ کے جبڑے میں کچھ ایسے اعصابی ریشے پائے جاتے ہیں جن کا سائنسی آلات کے ذریعے بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور یہ اعصابی ریشے مگرمچھ کی کھوپڑی میں موجود ایک سوراخ سے نکلتے ہیں، جن کے ذریعے مگرمچھ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے منہ میں پائی جانے والی چیز کوئی خوراک ہے یا پھر گندگی چپکی ہے۔ اسی لیے مادہ مگرمچھ اپنے بچوں کو کچلے بغیر اپنے منہ میں رکھ سکتی ہے۔ لہٰذا مگرمچھ کے جبڑوں کے اس حساسیت کے باعث ان کے جبڑوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ پانی میں اس کے جسم کی اوپری کھال تو اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس پر کوئی آبی کیڑا یا جانور اثر انداز نہیں ہو پاتا، لیکن پانی کے اندر اس کا منہ کھلا رہ جانے پر انہیں جونکیں چپک جاتی ہیں، اور وہ جونکیں پھر تمام ریشے اور گندا خون چوستی رہتی ہیں۔ اور ماہرین کے مطابق مگرمچھ کی زبان چونکہ ایک جھلی کے اندر ہوتی ہے تو زبان کے بغیر یہ اپنے منہ کی صفائی نہیں کر سکتا، اور یوں اس کے دانتوں میں گوشت کے ریشے پھنسے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے منہ میں طفیلیے بھی آ بستے ہیں۔ تو یہ پھر اپنے منہ کی مزید صفائی کے لیے موسم سرما میں دھوپ سینکنے کے لیے خشکی پر نکل آتے ہیں اور منہ کھول کے دھوپ سینکتے ہیں، اور ایک حیران کن منظر یہ ہوتا ہے کہ کتقاد نامی ایک خاص قسم کا پرندہ آتا ہے اور اس کے منہ میں بیٹھ کر ان گوشت کے ریشوں، جونکوں اور تمام طفیلیے جانوروں کو کھا جاتا ہے، جس سے مگرمچھ کے منہ کی مکمل صفائی ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اس پرندے کے واپس جانے تک مگرمچھ بھی آرام سے منہ کھولے رہتا ہے۔ اور نظام قدرت دیکھیے کہ جس کے منہ اور جبڑوں سے گھوڑے بھی بچ کے نکل نہیں سکتے، وہ اس پرندے کو کچھ نہیں کہتا بلکہ اسے راحت ملتی ہے۔ ناظرین، قدیم مصری مذہب میں مگرمچھ کو ایک معزز جانور سمجھا جاتا، بلکہ ان کے ہاں مگرمچھ کی صورت کا ایک دیوتا بھی موجود تھا جس کا نام سوبک تھا، جو دریائے نیل کی مصنوعات اور زرخیزی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں مگرمچھوں کو خاص طور پر پالا جاتا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ مگرمچھ پیار کرنے یا زندگی گزارنے کے لیے نہیں پالے جاتے، بلکہ ان کو ذبح کیا جاتا کہ ان کی ممیاں بنائی جا سکیں اور خدا کو پیش کیا جائے۔ قدیم مصری قبرستانوں میں سے ہزاروں مگرمچھوں کی ممیاں دریافت کی گئیں۔ اسی طرح دریائے نیل میں سب سے زیادہ اموات کا ذمہ دار بھی مگرمچھوں کو ہی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ قدیم مصری پانی، خوراک، نقل و حمل اور کپڑے دھونے کے لیے دریائے نیل پر ہی انحصار کرتے تھے، اور وہاں مگرمچھ ایک بہت ہی حقیقی خطرہ تھے۔ اسی طرح بعض اقوام میں مگرمچھوں کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ مگرمچھوں کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے میکسیکو کے ایک قصبے کے میئر وکٹر ہوگو سوسا نے مگرمچھ سے شادی کر لی، اور یہ ان کے ہاں صدیوں پرانی ایک ہسپانوی رسم ہے، اور اس رسم میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد ایسی شادیاں کرتے ہیں تاکہ انہیں قدرت کی طرف سے بے شمار نعمتیں حاصل ہوں، اور ان کے ہاں مگرمچھ سے شادی کرنے کا مقصد دولت، عزت اور رتبے میں اضافہ حاصل کرنا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس شادی کے بعد وہ قدرت سے بارشوں اور دریاؤں میں مچھلیوں کی کثیر تعداد بھی طلب کرتے ہیں۔ جبکہ پاکستان کے شہر کراچی میں منگو پیر کے نام کی ایک ایسی درگاہ بھی موجود ہے جہاں منت پوری ہونے پر مگرمچھوں کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، اور وہاں سے ہزاروں سال پرانے مگرمچھوں کی باقیات بھی دریافت کی گئی ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں ایک ایسا خاندان بھی موجود ہے جو گزشتہ 9 پشتوں سے مگرمچھ پال رہا ہے، اور اس وقت ان کے پاس کم و بیش 200 کے قریب مگرمچھ موجود ہیں، جس میں 128 سال کی عمر کا مگرمچھ بھی شامل ہے۔
नाजरीन, अब बात करते हैं मगरमच्छ से मंसूब कुछ मुहावरों के मुतालिक, यानी मगरमच्छ के आंसू, जिनसे मुराद फरेब और मकर होता है। नाजरीन, इस मुहावरे का पस मंज़र ये है कि शिकार को खाते वक्त मगरमच्छ की आंख से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, और ये आंसू शिकार के लिए उसके जज्बात नहीं बल्कि खुराक के दौरान मगरमच्छ अपने अंदर बहुत ज़्यादा हवा भर लेते हैं, जो कि आंसू पैदा करने वाले ग्लैंड्स पर असरअंदाज होती है, जिसके सबब शिकार को खाते वक्त इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें झूठे आंसू समझा जाता है। इसी तरह कहा जाता है कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर, यानी खुद से ज़्यादा ताकतवर पर हाथ डालना। तो इस कहावत का असल पस मंज़र ये है, माहिरीन के मुताबिक मगरमच्छ पानी में बसने वाले तमाम जानवरों से ज़्यादा ख़तरनाक पाया गया है, यहाँ तक कि ये वेल्स मछलियों को भी नोच लेता है। इसी तरह कहते हैं कि मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालना, यानी किसी मुश्किल तरीन काम को सरअंजाम दिया जाए, तो इस कहावत का पस मंज़र ये है कि माहिरीन के मुताबिक मगरमच्छ का जबड़ा बाकी तमाम जानवरों के जबड़ों से ज़्यादा ताकतवर होता है, बल्कि कहा जाता है कि मगरमच्छ शेर से 3 गुना ज़्यादा ज़ोर से काट सकता है, और ये अपने जबड़ों के ज़ोर से घोड़े जैसे जानवर को भी दबोच सकता है। तो नाज़रीन, मगरमच्छ अक्सरियत मीठे पानी जैसे कि दरिया, झील, दलदलों, जबकि कुछ अक़साम के खारे पानी में भी रहते हैं। मगरमच्छ का दुश्मन समंदरी कुत्ता और नेवला है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की काविश आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।